Siya unang umag-asa na pasama na barkada, tinuring na pamilya, samahang may pagkakaisa. Mula pa po nung una at ito ay tahimik lang, subalit may kakayahan, abilidad na kayang pagbulungin na sa harapan. Hindi ito basta lang akala mo naglilibang, iba kapag bumanat ang kalaban ay mabubuang, iba kapag ang kanyang gamit na mamana, palasawang sasalubong sa mga gusto na mapana. Mga mama na akala mo kung sino kung mambata, maiingay yung pala sila yung unang hihilata. Sa dami na di na mga pinauni, tatatak na ang pangalan, di na mabubura yun mula noon. Boy, tapak mid boy, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Tapak mid, tapak mid, tapak mid lahat boy. Tara, 3, 2, 1, pasok tayo boy. Triple buff sa akin boy. Babayin natin yung sage. Boy, pasok na lahat boy. Ito lang tayo boy. Damage na boy. Tara, 3, 2, 1, baba tayo boy. Baba lahat boy ha. Baba natin bes ha. Para tayong parada. Sage lahat boy. Aray mo. Sage lahat bes. DC daw yung Rainy no. Sorry nyo na. Okay, Sage pa boy. Yung Amar boy, sali niya boy. Sage pa. Sige. Tara, lower mid tayo boy. Damage nga boy. Tara, 3, 2, 1 na nga tayo boy. Pa skating. Skating muna bes. Boy, di ko makikita yun sa labas boy ha. Pasok pa boy. Hina mo kasi say eh. Oy boy, sabihin nyo nga saan pumasok boy. Di ko kita eh. Boy, nasa mid ha. Pumasok sa mid. 8 7 6 5 4 3 2 1. Itabol na yan boy ha. Tara. Push tayo. Ready. 1 up. Tira back tirang boy. Okay ng ina nyo. Ayun na yung Phoenix. Sa likod nyo na. Okay na. Ina nyo boy. Tara, tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid pa. 3, 2, 1. Pasok, 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 pasok. 8 7 6 5 4. Naglabasan boy. 2. PMH nga boy. Tara pa skating tayo. Tara, 3, 2, 1. Push lang skating boy. Ready, 1 up. Okay na. Ano nyo? Tirahan nyo yan bes. Sige, yung MP ka. Pasok lang ha. 2, 1. Sa MP pa boy. Hitable na yung MP boy. Giyawatin nyo lang yan boy. Bahala na kayo dyan. Okay, tira back nyo lang boy. Bahala kayo. Mag-mid lang tayo boy. Saan nyo yung Phoenix? Tara nga boy. Tapakel. Tapakel boy. Pagpatay na lahat. Tapakel. 3, 2, 1. Pasok, pasok el. Pasok el. 8 7 6 5 4 3 2 1. Tara, push tayo boy. Pa-spot lang muna. Spot lang muna. Tara, 3, 2, 1. Push tayo boy. Ready, 1 up. Tara pa boy. Okay nang ina niya. Sige boy. Angat tayo boy ah. No, boss boy. Sa likod ah. MP pa, angat, angat, angat muna. Tara, 3, 2, 1. Baba tayo boy. Ready, 1 up. Sige boy, MP pa. Sige, ubos pa yan boy oh. Oy, mga nagpapayamar, bahala kayo dyan. Lumabas tayo. Malabas sa mga nagpapayamar. Takbo nyo na yan. Tapakail nga ulit. Gagi yan dun boy. Tapakail. Tara, 3, 2, 1, pass kail.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, sunod na boy. Flashing na doon. The station boy. Ito, ready. 1, up. Bulit na boy. Sige, dinisin niyo boy. Ito pa yung risky oh. Sa gitna nyo. Sige, dinis pa boy. Angat nga hagdan boy. Dito na boy, wala na dyan boy. Aso ba kayo? Wala lang yan. Damage nga lahat boy. Kami tayo, 3, 2, 1, tara kami. Taas lang ha. Flashing na boy, diretso na. Oy, gago ka, wag mag-trade. Diretso na bilog. Flashing na sila doon. Ayun, na-spot yung iba. Sige boy, double lang yan. Sige, bilog pa oh. Nakawat oh. Sige, bilog pa. Gago, kayo pa ubusin. Ayun, ang dami sa bilog boy oh. Kita mo lahat yan. Pag pumasok MP ah. Spot muna kayo boy. Ay, spot muna boy. Bilangan nyo dyan boy ah. Kita mo lang ang MP. Kaya back nyo na lang. Spaspahan nyo na to. Teraback nyo yung gitna boy oh. Spot to. Tulak nyo na bilog boy. Tulak nyo na bilog boy. Hindi dito na boy. Sige. Ako, bus yan boy. Mga FS yan oh. Labas na pag hindi na kaya boy ah. Kasi tayo boy. Tumapak ng L yung Phoenix na. Pag di na kaya boy, reset na tayo. Tapak tayo L. Try nyo nga yung MP para pumasok. Tara, 3, 2, 1, pasok L. Pasok L. Sige boy. MH tayo boy. Pamid tayo. 3, 2, 1, pamid. Grass lang tayo. Bilisan nyo boy. Ayun na, clashing na sila sa mid. Naunahan nyo na dun boy. Mid yan boy. Linis na lang kayo dyan ha. Ayun o. Spot. Sige, linisin nyo. Ayun na, nasa spot boy oh. Ayun pa sa bilog oh. 1 up. Sige, ubusin nyo na sa bilog boy. Maubos pa kayo yan. Nalinis lang kayo. Tumapak CS boy ah. Bilangan nyo. 8. Spot tayo. Spot. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Panitable na yung king boy oh. Lumabog na oh. Sige. Nalubogin nyo na boy. Oh, spot ulit. Pasok yung skating boy. Pasok yung skating boy. Butas lang ah. Ayun na, pumasok na yung chaos. Sige boy. Pasukan nyo lang boy. Sige. Ang daming epic sa gilid boy oh. Dito kayo sa gitna mag-iw boy oh. Walang clashing dyan. Sabay, tapakil tayo. Reset tayo. Kawawa sa inyo. Tapakil. Tapak pa. Yeah, tapak pa. 3, 2, 1, pasok boy. Tara boy. Pagdan tayo boy. Matagdan. Eh ito pala. Chaos boy. CS ah. Ito sa taas ah. Tara, angatin nyo nga boy. Sige boy. Arko lang. Sige, gago. Tiraback boy. Arko. Tara, 3, 2, 1. Push tayo boy. Flashing na dun. 1 up boy. Ayun na. Spark boy oh. Gusto yan boy. Linis lang kayo. Okay. Doon tayo sa taas. Sa labas parehas. Okay, teka lang. Damage ka, bay? File tayo. Tara, 3, 2, 1. File tayo, bay.
Tang na, wag ka mag-trade time. Gago ka. Hitable na yan, nasa bilog ah. Okay, rekta nyo na bilog. Ayun na, ready, 1 up. Katin nyo na. MP pa, atras kayo boy, spot. Atras kayo, spot. Hello, spot, okay nang ina, nagkanya-kanya na kayo. Sige, tira nyo na yan. Okay nang ina, wala na. Naligaw na ang mga Pilipino. Hindi, walang gandiyan sila sa Hellboy oh. Trata pa Hellboy. Try nyo boy oh. Okay, try nyo boy. Paunahin natin yung dalawang guild. Tara, tapak mid. Tara, 3, 2, 1, pasok mid. 8 7 6 5 4 3 2 1, hitable na. Ready, 1 up boy. Sa bilog oh. Ang ano nyo, ayaw nyo tirahin yung bilog boy oh. Bago pagkain yan boy. Dito tayo sa malambot. Diba gusto nyo yan? Sa bilog pa boy oh. Marami pang boy oh. MPR ready, spot. Tara, 3, 2, 1, push tayo boy. Ready, 1 up. Spot boy. Boy, sa spot pa boy oh. Huwag nyo na 1v1 yan boy. Ay no, sa spot lalakad boy. Push tayo. Ano, mga bobo naman yan eh. Tanga na, labas na boy. Wala na kayo dyan. Tapakail boy, tapakail. Pumasok sa il yung Phoenix. Yung prevade daw boy sali nyo. Tara, tapakail. Tara, 3, 2, 1, pasok kail. 8 7 6 5 4 3 2 1. Tara nga, dito nga tayo. Gas station tayo boy, gas station. Ay, ipit tayo dyan boy. Bilisan nyo dyan. Ay na, tumulak na oh. Ay, gas station lang muna boy. Hayaan nyo muna magsalpukan yung dalawa. Ayun boy, yung kid oh. Dito lang muna tayo boy. Ito natin magsultog po. Ayun na oh. Ready, 1 up boy. Pumput sila oh, mga tanga. Tayo tinutulak ni Kel Baliw ah. Sige boy. Ano siya, alay lang nakadali dun eh. Sige boy, tapakail lang tayo ulit boy. Try nyo nga yung MP. Ay, Phoenix. Tara, mid tayo boy. Mid. Yung Phoenix boy. Pasok. 8 7 6 5 4 3 2 1. Tara boy, pa-spot tayo boy. Skating yan ha. Spot lang muna. Okay, pasukan nyo na boy. Okay na. Tara, tulak tayong blush ha. 3, 2, 1, push tayo boy. Okay boy, unahan nyo yung pack boy oh. Tutornado kayo. Tangina, yung tinira boy. Pahawa sa inyo boy. Kitang kita. Boy, putang na, nilalagpasan nyo yung pack boy. Pahawa sa inyo boy. Ayaw nyo sumipa ng isa. Tapakil nga tayo boy. Tapakil. Try nyo yung mga nasa labas oh. Hitable yan oh. Ay pumasok. Try 3, 2, 1, pasok kayo. Okay na, namatay dyan. Tapakil pa. Okay, pasok pa. Ayun oh, sinundan tayo. 8 7 6 5. Hitable yung iba dyan boy. Ayun, nasa likod oh. 1 up. Hitable no. Okay na. Okay boy. Okay, try nyo pa. Nasa bilog po. Ang dami pa sa bilog oh. Ayun na, MP ah. Ready, 1 up. Boy, MP oh. Nawat no. Pago. Simik lang sumipa sa MP. Kawawa sa inyo. Okay boy. Tanga na, naglabasan yung mga MMR gods. Nain nyo. Tapak mid boy. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid na. Handa pa namatay. Pati ako. Okay, pasok mid.
Pasok mid namatay. Ito, okay, yes, oh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabal na boy. Try nyo na. 1 up. Taka na yung bilog boy, oh. Di pa, yung bilog bago. Bilog pa boy, oh. Sige boy, yung Phoenix galing Alien boy, ah. Ready kayo, ah. Sige, pasok. Pasok mid lang namatay. Okay, bilangan niyo yung MP boy, oh. Ano yung Phoenix boy, oh. Yung Phoenix pa boy, tira back nyo. Tago lang kayo sa bilog. Yung bilog boy, hitable yan, ha. Try nyo yung mid boy. Bilog. Okay boy, pag di na kaya, labas na boy. Ang nag-MMR dyan. Okay. Parang nga tayo boy. Papakar. Papakar. 3, 2, 1, pasok kar. Okay, full buffs kayo. Okay, full buffs pa. 3, 2, 1, pamit tayo boy. Pamit tayo. Pedes lang, remage tayo, pedes. Null boy, oh. Tara boy. Remage muna tayo. Papal. Okay, nasa na sila. Tara, 3, 2, 1, pasok tayo skating. Ito, natalikod, oh. Ready, 1 up boy. Natalikod. Okay na, ayun na. Busin nyo lang. Nakatalikod yung boy. Nauna kayo. Phoenix galing taas, oh. Wow, gago. Natalikod din yung MP. Naubos pa tayo doon. Boy. Tapak mid. Pagandigan na lang tayo, bes. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Bilangan nyo boy, ah. Palabas yung Phoenix. Try spot nga boy. Spot lang. Ano, sumusunod na, hitable na yung chaos boy, oh. Salubungin nyo na. Okay, tira back nyo boy. Diyan kayo magaling. Okay, may mga tumagos na yung risky boy, oh. Nasalubog na, oh. Ayaw nyo yung boy. Ayaw nyo pansinin yung risky boy. Pawasan nyo boy, oh. Ito risky boy, oh. Ayan na, patay na, oh. Spot muna. Pasok skating nga lahat. Boy, yung kalat natin boy, oh. Pasok skating. Ayaw nyo pumash boy. Ayaw. Pasok mid pa boy. Ay na, papush na yung shitseng, ha. Phoenix, oh. Tang na. Uy, gago. Hindi ko alam pumapasok saan yung Phoenix boy. Tumingin na lang kayo. Bahala ka dyan. Hintahan nyo. Sige boy, pag naubos kayo, tapa kayo mid. Bahala ka dyan. Tapak mid boy. Magandihan na lang tayo sa mid. Pasok. Bilangan nyo bes. MP. MH nga, spot tayo. Spot boy, double na yung iba dun, oh. Okay, taka na, pabilog na. Tulak nyo na boy. Tulak nyo na, yung Phoenix. Spot nyo ulit boy. Spot boy, oh, ayun na, tumulak na Phoenix sa inyo. Bahala na kayo dyan. Ina mo sa din kasi. Oh, nak mo eh. Ikaw na. Okay na nga kasi ayaw rin kasi sumunod boy. Okay na nga sabi. Spot. Tangin na. Ang kalat eh. Bading ka ba? Potang ina mo eh. May natutulog eh. Ikaw na. Ayan. Ina kay.
Tapang mid nga mo na, bay. Tara, 3 to tara, pasok. Pasok mid, bay. Dali, 8. 7. MH, bay. 6. 5. Tulak doon, tulak. 4. Tulak na. 3. Nakalubog na ako. 2 ready, 1. Up, labugin nyo, bay. 2. Okay, tulak pa, tulak pa. Pasukin nyo yung skating, bay. Nasa... Gipa, tulak nyo, bay. Baka na yung mga namatay, bay. Pasok ay mid. Diretso nyo patay. Si Risky nasa spot, ha. Gipa, skating nga, bay. Spot nga lahat. Spot. Pasok mid yung mga namatay, ha. Pasok mid, bay. Okay, pasok nyo. Gapang spot lahat, bes. Ang may problema kasi ako, busy. May ubo ako, eh. Gipa, linis pa. Spot nga lahat, bay. Para makarecover agad. Makaraw, pumasok na yung Phoenix, ha. Gipa. O, try skating, boy. Macro, 3 to try skating. Kanan. Tikit. Macro, boy. Macro. Ambulansya pa. Kanan pa, gapang nyo. Gapang nyo, boy. May ipit kayo dyan, ha. Tutulak na yung Phoenix, boy. Gipa, RD kayo rito. O, try miss ta, ha. Macro ka. Dikit lang, boy. Ayun yung Phoenix, oh. Tulak. Skating 3 to tara. Tulak nyo yung skating, boy. O, wag na. Macro ka lang. Macro lang ba? Atras nga ulit. Atras nga. Tang ina ni Kelboy. Bading din. Bading. It lang ba? Macro lang. Okay, dito lang ta. It lang bes. It lang ah. It lang ba? Angat nga agdan bes. Macro. Tara, 3 to tara. Angat. Ito na katawan. Angat nyo na ba? Angat na to. Angat. Dali. Angat boy. Harap baba. MP naman. Para set no, bis. Kailangan talaga ipit tayo, bay. Tapang mid agad. Tara, 3 to tara pasok. Bilog lang lahat, ha. Bilog pa. Bilog lang, 8. 7. Bilog lang. MH, bay. 4. Tulak tayo skating, ha. Tara, 3 to try spot nga lang muna. Huwag niyo tulak. Spot lang, harap lang butas. Eh na boy, lumubog din kayo. So, putang ina mo, bumuka. Tulak niyo. Wala ko. Nagbukan, guys. Sige, palag tayo spot mo. Yung Risky sa gitna, nga. Ako lang sasal dito, ha. Ayun na lang to. Yung pa spot mo, boy. Pasok mid mga namatay. Dali, bilog nga lahat. Bilog. Pasok mid yung mga namatay. Bilog. Andiyan na yung Phoenix. Sumarap kayo ng spot, ha. Reso nyo yung mga namatay, boy. Pasok mid lang. Pasok pa. Okay, pasok pa. Bilakan nyo, 8. 7. Pakaramdaman niya, 6. 5 na yung Obib Chasing. 3. Tarating nyo na ba? 2 ready 1. Uy, wag kayo magkaliwat kalan. Nasa gitna kalaban ba? Ito mo libo. Gipa, wag kayo dyan sa Pedis boy. Nandiyan yung Phoenix. Gitna pa, boy. Gitna pa kayo Phoenix. O, ready 1. Okay, palag na lang. Palag nyo na lang, bes. Okay, palag pa. Ang sarap lang din ng Phoenix, oh. Palag nyo pa dyan sa bilog, boy. Bilog pa. O, nara sa tayo. Labas ka, tapakit. Labas na, tapakit, boy. Sige, paprate natin si Gil. Ganyan yung laro niya, boy. Tangina, may lalaglag ko ay sa TW bukas, boy. Sige, tapak mid. Tara, 3 to tara, pasok mid, boy. Sige, 8. 7. 6. 5. Bilog lang, ah. 4. MH, boy. 3. Bilog lang. 2 and 1. Up. Sige pa, base. Tangina mo. Gilid mo lang rin. Tutok ko sa gitna, base. O, palag nyo lang. Huwag lang, layo lang kayo sa Phoenix, boy. Sige pa, arutin nyo lang, base. Gitna pa, boy. O, labas na yung mga FS, boy. Tapak mid lahat. Labas na lahat. Tapak mid ulit. Gilid mo lang, base. Tapak mid. Tara, 3 to, tara, pasok mid, boy. Gago, nag-bill lang, ah. 3, 8. 7. 6. 5. Okay, bilog lang. 4. 3. Bilog lang, ah. 2 and 1. Up. Kaya tutukit na ba? 2. Ipagit na pa, bes. Linis lang. Yung Phoenix, halayo na kayo sa Pedis, boy. Harapan nyo lang, boy. Ipa. O, gala, boy. Macro ka. Pedis. 6. 5. Pedis lang. 4. Ayun, tutukan nyo gumagalaw. 3. Kaya palagpa. 2 ready. 1. Pita mo lang yung Phoenix, boy. 2. Kaya labugin nyo na yung bilog, boy. Lumag pa. Putong ina mo, kunat. Bilog, base. Bilog. Labas na yung mga kalabas, boy, ha. Wala na. Ayaw nyo mag-Pedis, eh. Kaya palag pa, base. Palag pa. Palag na lang. Labas na yung mga kalabas, base. Labas na. Reset na. Tapakil nga. Tangin, set na lalamunan ko, boy. Hindi na papansin, iba yung boses ko. 3 to trapasal.
Vlog na tuloy ako sa top. MH nga bay. Makro, galaw. 3 to tara, galaw, makro. Kalawa, base. Wala dyan. Dito lang muna, spot lang muna, bay. Spot lang, base. Dali, bilisan nyo, bay. Babagal mo si Kilo sa puta. Tara, pamid, bay. 3 to tara, pamid na. Pamid na, base. Skating, ha. Skating, boy. Kaliwa nyo. Hanggang ambulansya sa kaliwa. Ipa, makro. Tatakbo yung Phoenix dito, base. Sarap dyan, ha. Ayun na, tulak nyo na, ready, Ivan. Tulak mo, 2. Ipa, tangina na, piyok na. Tulak nyo, base. Tulak nyo, nandiyan yung MP sa likod nyo. May portalan dyan sa labas, ha. Ipa, tulak nyo, boy. Para PMP ba, ready, 1. Papalag na lang. Putang inang Phoenix, ang bilis nandun agad. Reset. Tabak mid. Dali. Wala pa pasok, ha? Lipatel. Dali, 3 to tara, pasok, El. Dali, 8. MH agad. 7. 6, sundan nyo to, ha? 5. 4, sunod. 3, makro. 2, and 1. Pita mo lang, boy. Gago naglag. Hello? Naglat, hello? Putong, ina mo, skill nyo lang, boy. Skill nyo lang. Backside nga, backside, bilog. Balik na bilog, boy. Putang, ina mo. Troso. Pasok MP. Okay, labas nyo na, boy. Yung mga katakbarap na MP. Tang, ina, naglag ang puta. Ano yun? Tapal. Gago, magtatap to mga MP pag puro ganyan. Tapal. Patay nyo ata. Pigay nyo, boy. Labas na yung mga nasa love base. Di na kayo nalabas. Pigay nyo to mga to. Okay, pigay nyo pa. Tara, pasok El. Backbend lang yung mga namatay, ha. Pasok El. Itong inong MP lumalabas, no? Pasok El, boy. Pasok El. Bakit tagal ni 13G pumasok ni si MH ta. Nadedeli yung SU ko, eh. Tara, galaw. 3 to try spot nga. Makaro. Okay, grass nga. Lawaragdan lang kanan. Harap lang dyan, bes, ha. Tingin kaya pag kumalawa yung Phoenix, tulak nyo na agad. Nasa likod nila yung MP, boy. Tatakbo yan, eh. Harap sa bilog, base. Ayan na. 3 to tara, tulak. 1. Tulak ni boy. 2. Putang ina. Ipa, yung MP nandiyan sa likod, oh. Tang ina, wala kasi front ang pota. Hirap magkamandang ganito yung boses, boy. Tapal. Tang ina, kadawan may piyok, eh. Tapal. King inang yan. Tapal, boy. Pigyan nyo ito mga to. Okay, pigyan nyo. Lumabas na naman yung MP. Tara, 3 to tara, pasok, El. Pasok. Pasok nga. Ang lagboy po, tang inang laro to. MH nga. Makro. Tulak tayo MP, ha, tara. 3 to tara, tulak MP, boy, 1. Huwag na kayo bumuka, basic gitna nyo lang, puking inang yan. Ano bang gagawin nyo dyan sa kanan, boy? Puking ang inang yan, nasa gitna lang yung kalaban, bukang-buka pa kayo, eh. Mga puki ba kayo? Puking ina, reso patay, boy, bilog nga, pasok yung lima matay. Bilog, ganda pa sa bilog yung kalaban, bilog. Putang inang yan. Ay, tumulak ng bilog ang puta. Tagal nyo dyan, visitable si Lobib doon, oh. Iparot-rotin nyo nasa bilog, boy. Ipa, bilog pa, base. Bilangan nyo to, itabol yung iba, hindi sabay-sabay. Putang ina, ayaw kasi tirahin ng takbo doon sa LPG. Bahala ay dyan, pukin ang ina nyo. Itabol yung iba, hindi naman sabay-sabay, nagtatago lang sila doon. Bis, di nyo pa makita yung target, boy. O, labas nyo na yan, puking ina, tapakil. Sige, papabugbog ko na lang kayo, puking ina nyo, tatangan nyo maglaro, eh. Tara, 3 to tara, pasok, El. Pasok, El, boy, pasok, El, dali. 8, 7, 6, pasok lang. 5, galaw, boy. 4, spot na. 3, spot, boy. 2, itabol na kaya, spot, bilis. Doon pa rin sila nagbabap, so harap. Yun malapit, boy, dito, spot. Tang ina, nakasabas kayo, bahala kayo dyan. Pang ina nyo, titigas talaga ng panga nyo, boy. Ilang. O, tara, tulak MP, boy. 3, tulak na, bes. Tulak 1. Tulak bilog, 2.
Ipa, tulak niyo pa, bes. Nakalubog na ako. Tulak pa. Tulak pa, lumog. Likod ng bilog, boy. Macro, harap, Phoenix, boy. Reso pa tayo, dali. Dikit nga, compress nga, bilog. Compress bilog, boy. Compress bilog. Dali, reso pa tayo. Pasukin lang mo tayo, image tayo, boy. Tulak tayo pa kanan na. 3, 2, tara, tulak. Kanan, hard right, boy. Wala magdada mo. Kanan. Harap na mo, boy. Harap. Tulak na, Raduan. Harap, tulak, boy. 2. Dali, palag niyo pa, bes. Palag niyo pa. O, gasolinahan niyo na, buhay, Macro. Wala na. Gasolinahan na, 1. Palag pa rito, 2. Pangkin kasi na kayo. Ang hirap magkumantis on sa lalamunan. Puking ina niya. Ipapalag ba, bay? Gitakbo mo na yung tilintra. Tapak mid nga lahat, bay. Tapak mid. Pasok niya mid, best. Pasok niya. Ang inang pressure na naman niya. Iyoko. Putang ina. Bakit ako nag-comment? Pasok mid. Tara image bay. Makara. Traliwa. 3 to traliwa. Pile. Papal nga pedes bay. Papal. Damo lang hard right tayo. 3 to hard right bay. Gaya hard right yung pabis. Tulang na. Pabilog na boy. Pabilog na. Nakakabutan. Gaya tulang na bilog. Bilog ito man. First target lang boy ha. Ito tornado kanya. Tulak pa pabilog. Ipalabog yung bilog. Maglalabasan o, tutukan yung bilog. Naglalabasan, bes. Macro, trabas. 3 to try spot. Pabil nga ako sa spot, boy. Spot pa, bes. Miss na lahat, boy. Galaw. Bababa tayo. 3 to try. Baba. Kanan, low mid. Tagar yung Phoenix. Ipapalor. Lor boy. Lor na, light speed power lang MH na yung mag-MH boy. Apal, dali. Wait lang. Angat tayo, 3 to 3, angat kanan. Angat ka, kaliwa, eto na, angat yung 1. Angat boy, 2, putang ina, napiyok talaga boy. Pag may 1, angat base. Angat, nasa taas na ako. Dali, puking ina mo. Wala na, andyan na yung MP. Walang kasi. Itong inawa sa ay sa MP boy. Pangaba. Tira bak eh. Tang ina mga bading. Tapak mid. O yung ina niya. Tara 3 tara pasok mid. Kinang ina kasi tatay chi makasi na lang. Ay chi back pa muna. Kinang ina mga powdex. MH boy. Trapael 3 to trapael na. Bilisan niya. Hirap yung pag-set. Tulak. Kaya gasolinahan muna, boy. Kapal gasolinahan, bes. Nakatakbo na ata pa kaliwa. Macro. Light speed. Hard left tayo. 3 to hard left, boy. Pabilog. Dali, hard left, boy. Hard left. Gay, bukan nyo. Puking ina nyo. Ito na. Wag. Atras, boy. Atras. Nakatakbo na yung Phoenix. Lumabas yung MP ang puta. Atras, boy. Hindi silipin. Atras. Puking ina nyo. Oh, hindi. Lumabas sila ng R. Pumasok sila ng L. Yung nakikipagtalo pa yung nanonood na lang. Image nga, boy. Angat nga. Agdag ka ng 3 to angat. Angat ka na. Diwan. Na-tornado ko na yung task base. Bakit hindi nyo pa angatin ha? Okay nga na angat. Angat pa. Tang ina talaga. Nanonood ka na lang. Nakikipagtalo ka pa no? Tabak mid nga, boy. Kawawa. 3 to pasok mid. Pasok mid. Damage ta. Traanan, 3 to par. Papalingagid ng damabay, tatakbo agad to eh. Gitna. O tara tulak. 3 to tulak. Tulak, game. Magturuan kayo. Puking ina nyo. Tulak 1. Cut boy. Taas mo na 2. Tapak. Utang ina. Lala talaga. Puking ina. Tapakar. Tanda ikaw nun. Kahit na nalalangon ako, naririnig mo naman eh.
Ikaw na, boy. Ikaw na, tanda. Hello. Hello. May words ba? Wait. Meron, nakalibis. Teka lang. Teka lang. Teka. Set up ko na yung words ko. Puta ka. Saan na? Tara, mid. Pasok mid. 8, 7, 6. MH kayo, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na ba yung MP Pwede na MP Pwede na MP boy. Palag MP boy. Uy, MP boy. Palag. Galaw. Ubos sa bilog po. Sa bilog. Sa may pedes boss. Sa may pedes. Sa taxi. Sa may taxi, sa gitna si Risky Boy. Sa bilog si Risky Boy. Sa bilog. O, labas na. Diyan na yung Phoenix. Labas na. Tapak mid lang. Ng Phoenix to, tagal ah. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, galaw ah. 3, 2, 1. Up 2, up 3, up 4, up palag boss. Ayun pa, pedes pa. Tulak nyo sa Phoenix boss, atira. Kaya ba? Sa Phoenix ayun oh. Wala, kapal din pala ng Phoenix. Okay, laban na lang boss. Laban na lang. Tapak L lang ah. Tapak L. Pumasok ka MP. Pasok L. Pasok L boss. Pasok pa L. Okay na? 3, 2, 1, targalaw. Grass tayo boss, grass. Pamid. Labang macro. Date ng macro boy. Okay, pedes boss. Pestuhan na naman yung dalawa na yun. Tulak nyo na, nag-away na boy. Tulak nyo na, nag-away na yun oh. Spot, hanggang pedes. Hanggang pedes na tulak nyo boy. Huwag kayo paubos ah. Huwag kayo paubos. Tira panik lang. Sagad nyo nga sa bilog boy. Konti lang yun oh, sa bilog oh. Balik pedes ah, mga natira oh. Spot na boss. Pasok mid patay boss. Mid. Spot. Spot po. Galaw. Huwag kayo dyan sa pedes, boss. Okay, Bops. MH, macro. Pail tayo, boy. 3, 2, 4, go. L, boy. Galaw. Okay, sagad nyo, boy. Makikita kasi tayo. May mabagal sa likod, eh. Sagad nyo na to, Phoenix, boy. Sagad nyo na, ah. Ayun, oh. Salubungan na yan, boss. Nagturuan pa. Sagad nyo boss. May MP sa likod. Sagad nyo. Pesto. Sagad kayo sa bus. Sa may portal. Red LPG boy. 3, 2, 1. Tara balik. Balik na boy. Balik na. Wala nang skill MP. Balik na. Palag. Putong ina mo. Unti live bumalik. Di pa sama-sama. Tapak L. Tapak lang. Unahin natin. Tapak L lang. Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. Mag-aarian boy. Give ups. Palag ba to? Phoenix na to. Pa-L boy. MH. L. Kalma. Macro. Andiyan Phoenix pumasok. Wait lang ha. Nasa labas parehas boy. 3, 2, 3, pa-L. L boss. L. Sinundan ng MP. Sa may grass lang kayo boy ah. Hindi natin alam kung saan manggagaling eh. Dito macro boy. Macro ah. Doon sa ayun oh. 3, 2, tara tulak na. Ayun oh, go. Pesto, tulak nyo. Hanggang hagdan agad. Tulak nyo boss. Tulak. Ay puta ina mo. Pag tayo may mga bumaba. Okay lang ina. Reset. Wow, tulak nga boss. Tas pesto kayo ng hagdan eh. Di na mauubos ng isang skill yung boss. L. Tapak lang ha. Tapak lang. Tapak L.
Tang inan to, ayaw na pumasok ako. Mid. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, MH ha, 6, 5, 4, MH, 3, 2, 1. Sundutin nyo yung pet boy, pwede na yung pet ha. O, 3, 2, tara, tulak na, babalik na yun boy. Nabawasan na eh, babalik yan, tulak na boss. Uy, hello, spot boss, spot pa. O, takin na, ba't ganun yung waving nito? Dala ah. Tapak mid boss. Sundot lang kasi. Tapak mid. 3, 2, 1, tara pasok. Image ulit ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tulak. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Boss, spot na oh. Palinis na lang oh hanggang skating. Palinis hanggang skating. Balik spot kung ubos na yung skating. O, spot po. Resuan. Ubusin nyo lang boys. Tira panik lang. Huwag kayo bumabad. Ready ah. Manggagaling ng L ah. Ready. Pasok nga skating. Skating boss. Macro ah. Macro. Saan ba ito may impinings na to? Oh, ready ah. Uy, Phoenix. Master na ba yun? Pukin na. Oh, kaliwa. Tulak sa Phoenix boy. 3, 2, tara go. Tulak na. Road. 1. Up. 2. Up. Tulak nyo Phoenix boy. Ino Phoenix lang yung boss oh. Hello. Ito na kami oh. Pedes boss oh. Nakulolo nga sa pedes. Ang kalat. Parang pinong yun. Oh, L tayo boss. Pasok L. L tayo. L. Pasok L. Give ups. MH na boy. Habulin nila yung Phoenix. 3, 2, tara go. Pababa. Takinan to. Lower mid, tapos lower R. Hindi magka-clash R yan, boy. Ayun o, 1 up. 2 up. Lapasin nyo, boss. Tama inang yan. Nagtago yung iba. Talubungan na eh. Ba't tumatakbo kayo, boss? Ano na nangyari sa inyo? Sasabay kayo sa takbuhan, tapos pag salubungan biglang atras ang pota. Yan ang ina nyo, boss. Parang kayo may titi, ah. Mid, boss. 3 to, atara pasok. Okay nang ina mga to. Mga bayot ang pota. MH, boss. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Tangina, atras na naman yung iba dyan. Kalma, lower mid. Kalma, scouter lang yan. O, L tayo, lower L. 3, 2, atara go. Saan na ito mga to? L ata ito magsusuntukan eh. Saan yung Chama? Ando doon sa yung scouter na sumilip, boss. Keep nando doon sila. Ayun na, uy! Tulak na! Tangina talaga. Ba't ganun? Nabiglaan, ayaw Boss, pag maraming tayo, boss, Tai Chi. Tapos yung power type pag na mag-tornado. Kung ay alam mo makapal yung kasabay mo, makasi ka na. Tangina ito, tornado pa nung isaw. Kawawa sa'yo, boss. Mid. Pasok. Ang kapal na natin sasalubong to, tornado ka pa doon. Unahan mo na lang ng range. MH. 3, 2, 1. Trapel. Wag. Skating lang, boss. Nasa labas parehas. Skating lang. Skating, boss, hindi spot. Tanga ba kayo? Potang ino mga to. Skating, nasa spot. Wait lang ah. Nasa labas parehas. Nag-aabangan ba yun? Oh, mid. Ay, Go L. Go L, dali. Dali, boy. Tatakbo yan dito sa may spot sa kanan, no? Ayun o, 3, 2, 1, tulak na. Tulak nyo na, dali. Tapos pesto hagdan. Kung makauna kayo ng hagdan. Wala ba follow up dito, boss, oh. Dito na kami, oh. Utang na loob naman.
Ang inang yan. Okay nang ina mga to. Puro pesto ang puta. Awa sa inyo, boss ah. O, tapak mid, boss. Tang ina kaya yan ang unahan eh. O, 3, 2, 1, pasok. Tang ina kasi. Ano nangyari? Ba't may mga sakit na kayo, boss? MH. MH yung mga party nyo, boss. 3, 2, 1, par. Dali nyo, abutan pa kayo ng MP dyan. Tang ina ni Bornik, oh. May lugaw ba doon sa kanto, Bornik? Inikot mo sana kami. Tara. Andiyan na yun sa kanto, boy, oh. Ayun, oh. Sundutan lang, ah. Sundot lang. Ayun na. Tulak na. Tulak na, boy. Yung marap ni. Hello. Okay lang, ina mga to. Umatras na naman. Hindi pwede na si, no? Sa bayan, no? May goma talaga. Bigyan umatras ang putang ina. Arpo, pasok, Tang inang yan. Ang tapang tumakbo tapos pag nakakita na sa bayan, atras. Kayang una ng right click yun eh. Okay ng ina mga to eh. O, 3, 2, 1, try match. Tang ina kasi ito ni Duling eh. Tanggalin eh. O, babayin nyo na yun boy. O, gumagapang na lang yung mga bagong reso. Hanggang lower lang ah. Hanggang lower lang boy. Kalma muna boss. Pasukin natin yan. 3, 2, tara left. Go na left. Go na. Hindi sabay-sabay yan. Tulak niyo boss. Linis pa. Lower mid, abang. Lower lang. Dito, macro lang. Macro, ayun o. Galing mid o. 3, 2, 1, go. 1 up. Skating boy. Skating Sa may master galing. Ice cream nga boy. Sa may ice cream. Paubos nga sa ice cream. Sa ice cream muna boy. Labasin niyo muna ice cream. O, pasok ulit boy. Ubos o. Kaya eh, okay nang ina lang eh. Natutulala lang kasi iba eh. Labas nyo na. Huwag kasi kayo matakot, boss. Tara mid, pasok. Ina kung gusto nyo sure kill, magano na lang kayo, dami kills, boss. Okay nang ina nyo. Damage na, boss. 3, 2, 1, tara baba. Away sila dun. Saan kayo tumakbo yun? Pa-L? Hindi. Sa Arata yun. Okay, lower mid lang boy. Silipin nyo nga. Patayin nyo na yan. Nagmamonster ba? Wala. Macro, baba. Dito, macro. Macro, boss. Set Phoenix tanda pumasok na L. Nasa L. Kanina baka party to si, yung Lokaj na, ba't gumagapang yun? Pag-L ka dyan, base. Hindi ako naka-reset. 3, 2, tara, go na, tulak ah! Tulak packet, boss! Hindi dyan sa kanan! Ay puta, mga tanga! Sagad nyo! Ubus yan! Dalawa yan! Sagad nyo, boss! Sagad nyo, maga-magana, basang-basa pa. Sige, tulak nyo! Pasok L patay, boss. Wag. Pamid tayo, boss. Mid. Likod nyo na pa mid. Mid po. Pumasok mid, L yung MP. Pasok mid patay, boss. Dali, tas skating! Skating kayo ha, pumasok kayo Phoenix dyan ha. Skating boss, dali, abot yan. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Bayin nyo yan boss, tsaka MH. Dali, tulak natin Phoenix sa portal. 3, 2, 1, go. Go na! Hindi nakapesto yan! Uy, ayaw nyo ba marami? Ubus yan boss, ubus. Kalma, dito boy, pedes. Galing LMP. Palinis muna ng pula sa bilog, sa portal, yawa, andyan na kayo nakaabang. O, ready MP ready. Pedes boy, harap. Labas na nga lang, puta, lumabas na yung iba boy. Okay ng ina mga sakit to. Kawawa, ayaw ilaban. Okay ng ina. Tapak mid boss. Shield na lang tayo dito, base. Tapak mid, tang inang yan, no? Kaya pa yun ipalag eh. LL, tapak L boy, tapak L. Ano na yung monster? Pasok. L, pasok L. Inang ina mo. Ang kapal pa natin na nagpa-pedes putan, nagnipisan ng puta. MH boss. MH nyo. 3, 2, 1. Tara go. Baba tayo boy. May walay ni yung Phoenix. Mukhang gusto na pumesto eh. Silipin nyo nga boss. Ano una? Ayun na. Clashing R boy. Arian boy. R boss. Huy.
Alaka, mid yan, ampungal. Ang dami niyong tanga dun, boss, ah. Okay, ina nyo, ah. Wala. O, balik. Apera lang. Aperar. Saan yun? Sa iskinita nag-ano? Suntukan? GMH boy. Inabangan sila ng PNMP. 3 to hunter baba boy. Lower mid tayo. Nakatapak ng L eh. Sinundan na yun. Pail na to boy. Pail ah. Diretso na L ah. Diretso L boy. Kita-kits tayo sa upper L. O kaya kalating slide. Kalating slide lang. Kalate boy. Dito macro. 3 2 1. Tara, akit na. Pesto, balik. May MP pa. Balik. Slide. 3, 2, 1. Tara, balik. Balik na. Tulak na. Ready, 1. Up. Ubusin nyo ulit, boy. Balik na. Ubusin nyo. Akit. Grass po. Ubos ang grass. Sa grass pa. Spot. Balik spot. Spot bot. Spot. Upper ng slide. MH kayo dyan, boss. Oh. Abang Phoenix boy, tutulak ata. Ready, 3 to atara tulak L. LLL, pasok L pa tayo, boss. Nag-arc na yung M, no? Pumasok MP boy, bilangan nyo, ah. Bilangan nyo, palagay nyo. Pumasok kayo MP. Sabay-sabay yan. Pwede na yun, boy, ah. Pwede na iba dyan, pwede na, boss. Panalo? Hello? Kaya ba? Panalo? Tulak nyo na, boy. Ubus, oh. Tulak nyo. Ready, ah. Ready. Wala na. Gusto tanda. Ubusin nyo, boss. Pasok L. Dali. Oh, spot. Gapang spot, boss. Zombie pa yan. Spot po. Dali. Nagmamaster MP. Ay, Phoenix. 3. Ayun. Tangina mo. Dalawa. Tara tayo, boss. Pasok kar. Ang inakayang ba sa akin, boss, oh. Lagyan nyo na lang tapang. Tsaka yung ano. Pakikisama. Pasok kar. Papalag MP, ah. MH, 3, 2, 1, track tayo boy. Diretso. Abante. MH boy. Macro, right tayo boy. Baka dyan bumulaga may Phoenix. Ayun oh. Ready, 1 up. Palagan nyo. Sandutan lang ha. May MP pa boy. Balik uy. Right pedes. Ito MP pa. Ready, balik uy. 1 up. Ubos na yan. Tulak nyo na boss. Tulak nyo na mahaba yan. Tulak nyo boss. Ito no. Ito boss oh. Ay, ayaw nyo. Pag Ito wala ka nakasama tanda, patay na lahat. Ina mo. L. Pasok L. Baba na yan. Monster ata yun. Ah. Okay, magra-rush yung Phoenix. Pasok L, boss. L po, ah. Tagal pumasok ni 13G boy. Kaya pala walang party lagi yan. Hirap mo baksan. Okay na? 3, 2, 1. Tara baba, boy. Nag-clash na sila. Nabutan na ata ng dilobyo yun, ah. Gumagapang. Hindi ko antay ng box ko boy. Magbabaps na ako. Bahala ka dyan. Right, boy. Right. Oh, ayan na. Tulak. Ay, yan na naman yung goma. Sumakit na naman yung sakit niya, boy. Natake na naman. Poking ina niya. Harapan. Ay, pag ganun po sa harapan na, wag ka nang kakaliwa, wag ka nang kakanan. Advantage ka na nasa unan eh. Ina mo. Reset. Mid, pasok. Mid po ah. Inang sakit yan. Pangtanga. Okay, Baps boy. Kakapasok lang ng Phoenix. Irarush ng Phoenix yung pag ano, nag-monster. 3, 2, 1. Tara baba. Lower lang na. Lower mid. Pag andyan sa lower mid, tulak nyo na. Wala. Pesto. Relax. Uy, relax. Macro boy. Ayayin nyo. Hintayin nyo munang gumalaw yung Phoenix. Kulakating ko to, tanda. Wag. Hayaan mo muna. Gagalaw yan pag gumalaw yung Phoenix eh. Dito ka magmata. Para gumalaw yung Phoenix. Sundutan lang kung lalandi ah. Huwag kayo dyan sa kanan boy. Baka tulak kayo dyan ng ano ah. Huwag kayo pumasok dyan sa kanan. Sundutan lang yan. Gagalaw yan pag gumalaw yung Phoenix boy. Ayun na. MH na kayo ah. Tutulak na yan. 3. Wait lang. 5 minutes pa yan eh. Ayun na, nagpa-compress na siya boy. 3, 2, go. Pasok L. Tulak boss. Tulak nyo. Ubos yan ha. Ubos yan. Tingin nga sa Phoenix. Phoenix pa. Monster boy. Phoenix pa. Palag.
O tayo, sakit na naman sa tira balik, boss. Sa lubong. Tang ina mo, pang YouTube yun. Ang ina mo. Wala lang. Nakabing na kayo sa Phoenix, boy. Choke point na yung papasukan ng Phoenix. Umatras pa yung iba. L po. L. Pasok L. Kawawa. 7, 6, 5. Image siya. Power. 3. Galaw 2, 1. Up. Pwede na ba yung iba? Pwede na iba? Pwede na iba, boss. Puking ina mo. Tinornado. Gaya palag pa, boy. Si Risky boy, sa kaliwa, Ito pa yung sing, Kaya ba? Kaya ba ilaban mo to? O, pasok mid, boss. Pasok mid, patay. Pasok mid, patay. Pasok mid. Pasok mid, boy. Pasok mid. Matuto kayo magbilang, boss, Pag may pumasok na pula, bilangan nyo agad. Ayun na, ready. 8, MH. Kaliwa, boy. Left, party ko. Tatlo kayo dyan. Ano ba silbi ng pangatlong shaman dito? Puking ina naman, Ayaw, putang ina nyo, mga looter pa. Image, Sige, mo yan, boy. Abangan nyo, Ayaw niya, Sige, clash gusto niya. Ayun na, boy, salubong na, tulak na. Tulak na. Likod pa, balik sa kaliwa, boss. Palinis. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Oh, hindi ako na-reso. Yun. Papasok diyan, boss, Ispat ulit. Ispat. Phoenix, tulak. Tulak nyo! Ay, yawa naman, Alabas. Poking ina talaga. Pumesto na naman. Pumasok din medyo MP tanda. Okay, magka-clash. L tayo, boss. L. Yan natin sila magkabusan. Sino na mamatay? Tabla? Nanakbo ata si Gelboy. Tumakbo yung Phoenix. Bumaba. GMH. 3, 2, 1. Tarbaba, boss. Uy, wala ako MH. Ano ba naman parting to? Crazy na naman mga to. Nagaway. Okay, monster boy. Monster. All in. All in. Nasa low mid lang ata banda boy. Okay, all in. All in nyo, boss. All in nyo. Okay, scouter Hindi, nag-upo sa live sila. All in, boss. Ayun na, galing low mid PMP. Tulak nyo. Bossin nyo muna, boy. Unti lang yan, Tulak nyo, uy. Tulak nyo muna. O, 3 to all in. Monster, all in. Gino, wala buffs na. Debuff natin, Dalihan nyo, boy. Phoenix, kaliwa. Tulak Phoenix na lang, boy. Tulak 5% Phoenix, lang sige. Abutan na MP yan, boy. Tulak Phoenix. 5% na lang, bes. Ina mo, tsaka nag-monster all in yung iba, Nice one. Nalosit pa. Ina mo. Kalbo. Pasok L, boss. Pasok L kayo, boss. L. Lower L. L. Pasok L, patay, boss. Tapos MH kayo dyan. Lower L tayo. Dito lang yung mga boy base. Kulitin natin mag-stage. Tara. Nasa lower L kami, tanda. Oh, sige, andito ko. Baba kayo, lower L, yung mga nagpasok, Dito kami. Iwas tayo pag may tao, Pasok kaliwa, boy. Tutulak sila, boy. Dalihan nyo, tutulak kay MP. Wala na, naiwan na ng pamilya. Ready, 1. Up. Palag na lang dito, boy. Palag lang. Ito pa, yung papasok pa dito. Relax lang. Ginabawasan sila dun, Macro. Nagmamaster ba yun? Macro? Den. Macro. Galaw tayo, boy. Dito. Pasok kayo, boy. Hayaan nyo pa tumulak. Hayaan nyo tumulak. Kayo na, pesto. Tutulak kayo, boy. Manipis tayo, Mag-monster na yung siege, tanda. Macro, pasok kaliwa, boy. Pasok kaliwa. Siege yung pota. Gay, ilan to? Wala, hapa. 55. Gay, macro. Boy, pag galing kayo sa pakaliwa, huwag kayo sa karakter. Kanan, boy, tulak kanan. Kanan. Ito, sundutan lang, Ayun, sige, laban nyo, boy. O, reset tayo. Pasok L, patay. Ginulo nyo?
Pasok El, Wala, pasok El. nakuha na, boy, nakuha. Nakuha na. Sige, pasok El. Wala na pala, wala na oras, boy. Wala na. Wala na, mid na lang, mid na lang, boy, mid na lang. Wala tayo, tinarget ng MP. Wala silang balak mag-monster. Laban nyo na lang mid, boy. Nice G. Okay, ina. Tahimik lang subalit may kakayahan nabilidad na kayang pagbulungin na sa harapan. Ay, nako pa. Alam mo naglilibang iba kapag bumanat ang kalaban ay mabubuang. Iba kapag ang kanyang gamit na mamana palasawang sa salubong sa mga gusto na mapana. Mga mama na akala mo kung sino kumambata maiingay yung bala sila yung una. Iway sa words, boy.